Muy buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es José Rubio. En esta ocasión vamos a hablar sobre part of speech. In English language, words can be considered as symbolic elements that have distinctive meaning. Esa es la definición que tenemos en inglés de part of speech. Además, tenemos diferentes part of speech en English. Based on their use and functions, words can categorize into several types of part of speech. Dependiendo de su función y su categoría, tenemos las siguientes clasificaciones. Here are 8 major parts of speech in English grammar. Son 8 principales partes que tenemos en el part of speech. Comenzamos con nouns. Nouns es lo que se refiere en español como el sustantivo. In English es nouns. On the other hand, we got pronouns. Pronouns o en español son los pronombres. Verbs, as everybody knows what is a verbs. Verbs es la palabra, los verbos que indican acción o estado en la oración. Adverbs. Adverbs. We got adverbs, adverbios. Son las partes variables de oración que pueden modificar a un verbo, a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Adjectives. Adjectives son los adjetivos los cuales modifican a los sustantivos. Conjunctions o conjunciones o conectores, que son palabras que sirven para unir palabras en una oración. Prepositions. Prepositions, que son palabras que indican la relación que hay entre el verbo y el objeto. Y por último tenemos interjections. In interjection we have when we want to express emotions. Son interjecciones, sirven para expresar emociones. Nouns. This part of speech refers to words that are used to name persons, things, animals, places, ideas, or events. Nouns are the simplest among the 8 parts of speech, which is why they are the first one taught to students in primary school. Los sustantivos son las partes más pequeñas. Son palabras que sirven para mencionar animales, cosas y lugares en la oración. Como son las partes del discurso más sencillas, son los que se enseñan desde el principio en la escuela primaria. We have different types of nouns. We have proper nouns. Proper nouns always start with a capital letter and refer to specific names of persons, places, or things. En los diferentes tipos de sustantivos tenemos los sustantivos propios, que siempre se escriben con letra mayúscula y sirven para especificar nombres específicos de personas o cosas. Examples: Volkswagen Beetle, Shakey's Pizza, Game of Thrones. Son algunos ejemplos de sustantivos propios. Common nouns. Common nouns are the opposite of proper nouns. These are just generic names of persons, things, or places. Son nombres genéricos de personas, animales o cosas. Example: car, pizza, TV series, etc. There are common nouns. Concrete nouns. This kind refers to nouns which you can perceive through your 5 senses. Los sustantivos concretos son los que tú puedes percibir a través de tus 5 sentidos. Example: folder, soundboard, etc. Abstract. Unlike concrete nouns, abstract nouns are those which you can perceive through your 5 senses. Los sustantivos abstractos, a diferencia de los concretos, no pueden ser percibidos con los 5 sentidos. Son abstractos. Pronouns. Pronouns is a part of speech which functions as replacement for a noun.
Los pronombres sirven para reemplazar a los sustantivos. Some examples of pronouns are I, it, he, she, mine, his, her, we, they, theirs, and ours. Hay diferentes tipos de pronombres. Tenemos pronombres personales, tenemos pronombres reflexivos, tenemos pronombres posesivos, etc. We got here some examples. Janice is a very stubborn child. She just started at me, and when I told her stop. As you can see, you use here she to in place of Janice. Aquí para sustituir el pronombre, el sustantivo propio Janice, usamos el pronombre personal she. Let's continue. Adjectives. This part of speech is used to describe a noun or a pronoun. Adjectives can specify the quality, the size, and number of nouns or proper pronouns. Los adjetivos siempre van a modificar los sustantivos. Siempre van a dar características de tamaño, color, calidad. Los adjetivos siempre van a describir los sustantivos. Here we got an example. My house is big. Estoy diciendo que mi casa es grande. Big es un adjetivo. Another example. She has blue eyes. Estamos diciendo acá que ella tiene ojos azules. Blue eyes. En este caso, en inglés siempre se va a colocar el adjetivo delante del sustantivo. She has blue eyes. Blue is an adjective and eyes is a noun. Today we have an English class. In this class, English is function as an adjective and class is a noun. I love sunny days. Sunny is an adjective and days is a noun. Verbs. This is the most important part of speech, for without verb, a sentence would not exist. Simply put, this is a word that shows an action, physical or mental, or instead of being a subject in a sentence. Siempre los verbos nos van a indicar una acción que está realizando el sustantivo. Puede ser una acción o un estado. You got here some examples. Let's continue. Adverbs. Just like adjectives, adverbs are also used to describe words. But difference is that the adverbs describe adjectives and verbs or another adverb. Al igual que los adjetivos, los adverbios son modificadores, pero en su caso modifican a los verbos. Pueden modificar un adjetivo o pueden modificar a otro adverbio. We have different types of adverbs are adverb of manner. We got the word gracefully tells how Annie danced. Adverb of time. This state when something happens or when it's done. Tenemos diferentes tipos de adverbios. Tenemos adverbio de manera, que nos dice cómo algo es realizado. Tenemos adverbio de tiempo, que nos describe cuándo una acción es realizada. Otro tipo de adverbio que tenemos es adverb of places. This tells something about where something happens or where something is done. Los adverbios de lugar nos dicen cuándo, dónde algo es hecho o realizado. We got here some examples about that. We have another kind of adverb is adverb of degree. This states the intensity or degree to which specific thing happens or is done. Los adverbios de grado nos dicen qué tan intensamente es algo realizado. Example, this child is very talented. En este ejemplo vemos acá que este niño es muy talentoso. Very
Vemos acá que es un adverbio de grado o de intensidad. Let's continue with prepositions. This part of speech basically refers to words that specify a location in place or a location in time. Las preposiciones siempre nos van a dar una idea entre lo que se refiere específicamente a ubicación en lugar, en tiempo y en espacio. Tenemos muchos tipos de preposiciones, por ejemplo estas que son de preposiciones de lugar: above, below, outside, before, near, and since. We got here some examples. Conjunctions. Conjunction is a part of speech which joins words, phrases, or clauses together. Las conjunciones o conectores siempre van a unir palabras en la oración, palabras o frases. Example of conjunction in English are and, yet, but, for, nor, or, and so. We got here some examples. This cup of tea is delicious and very soothing. We got here the preposition and. Hammer always wanted to join the play, but he didn't have the goods to audition. Aquí tenemos la preposición but, que está uniendo estas dos frases. Interjections. This part of speech refers to words which express emotions. Since interjections are commonly used to cover strong emotions, they are usually followed by exclamation point. Las interjecciones son palabras que sirven para expresar emociones. Siempre son seguidas por un signo de admiración. We got here some examples of this. For example, ouch, that must have hurt. Fíjense que la interjección ouch está seguida de un signo de admiración. Hooray, we won. We got here hooray. This is another exclamation interjection. Hey is another interjection. And let's make a summary of this. We got here the major part of speech. We got noun, sustantivos, pronoun, pronombres, verb, verbos, adverb, adverbios, adjectives, adjetivos, conjunctions, conjunciones, prepositions, preposiciones, interjections, interjecciones. Espero que hayan aprendido algo sobre el part of speech o las partes del discurso en inglés. Yo soy su servidor José Rubio y será hasta la próxima. Que pasen todos muy buenas tardes. Hasta la próxima.